तो फ्रेंड्स देखते एतिक शाग ये तोड़ा आ से पॉलिथिन दे जी देखुच आ सुप्रिया से तुलुची चिकिणी शाग। तो फ्रेंड्स देखते गोटे पाची पूरा पूरा पाची खाइब ना चलो चलो से दीटा तीन टा परा। हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जय माँ धामरे। तो केमती अच्छा आपण मैंने मुझे आशा कर बहुत भल थे। तो फ्रेंड्स शिबू सुप्रिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुचे। सुप्रिया ये देखिपारे सुप्रिया ये देखिपारे आमर शाग तुला हो जहाँकि खट्टा शाग माने आमर कहते माने कौन टकपालंग शाग है। तो बहुत दिन पर माने मासे पर घर को आसी पूरा मासे कि 1.5 मास हो घर को आसीचु। तो कौन पाई आसीलु ना आमर माने मुनिपदारे जहाँकि नवकुंज चलता माने मेला गुड़े चलता। तो आम आसलु आठी माने प्रसादी खाई जेजेपा जेजेमा माने बादाम आनलु खावाई। आठी सुप्रिया देखु माने शाग फाग नहीं शाग आ पपीता गच रही बैगण फैगण नहीं आम जीवु घर को माने आम आर घर को जो मु काम करे से रही मु काम करे। तो से जीवी। तो ये देखु आम जेजेपा सब पनीपरिया लगे सेपटे कलरा गछ आमर मूला बंधाकोबी कोबी बैगण टमाटर गछ विभिन्न प्रकार गछ सब लगे कड़े पिजुली ना पिजुली कई धर 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 ये डांग कई डांग अच्छी हेनी यहाँ हेनी एटा हो ना दियो दियो मत दियो गला गला दीटा दीटा तीन टा ये था पुणे आसले नहीं जा चलो क्या नहीं ना एडी एडी अच्छे ना पाची नहीं सेमती नहीं जा सेमती नहीं जा पाची जो तू तुली की नहीं जा तुली की नहीं पाची जो हाँ गेंडू गछ देख दियो डांग दियो तो फ्रेंड्स देखते गोटे पाची पूरा पूरा पाची खाइब ना चलो चलो से दीटा तीन टा परा पाची लाल तेजपत्र तेजपत्र गछ कोबी सब लगा इतना आस आस संध्या है यहाँ हूँ कोली गछ है बड़ बड़ कोली हुए जामु कोली
ଜାମୁକୋଳି ଆମ ଗଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛ କେତେ ବଡ଼ ଗଡ଼ିଆ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି ଏଥିରେ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ରହିକି କାମ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠିକୁ ଆସିପାରୁନି। ଆଉ ସୁପ୍ରିୟା ବି ସେଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଅଛି, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା 2 ଜଣ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସୁପ୍ରିୟା ଆଉ ମା ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ କାମ କରେ। ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା ନେଇଯିବ ମାର୍କେଟ। ଚାଲ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର, ଭରିକି ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ସେପଟେ ଅଛି। ଆସ ମୁଁ ସେପଟେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଆ ଗଛ ଏରି କେତେ ଗୁଆ ଗଛ। ମୋ ବାହାଘର ନା ଏବେ ବି ବୁଝିନି ଲେବେନି। ଏଇଠି ଶିବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରରୁ ଆସିକି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବାପା ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆମର ବାଇକ୍ ରଖିଦେଇ ଆସିଲି, ଘରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ରଖିଦେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଆମ ବଡ଼ ମା ବାହାରିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଯେଉଁ ଶାଗ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଶାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମର ବୋଉର ଫେଭରେଟ୍ ସେ ଶାଗ, ଯେଉଁ ଚିକିଣି ଶାଗ। ତ ଯେଉଁ ବିଲରେ ହୁଏ ଆମର ଶାଗ, ସେ ଶାଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମ ବଡ଼ ମା କ'ଣ ତୋଳିକି ରଖିଛି ନା କ'ଣ, ନହେଲେ ସୁପ୍ରିୟା ତୋଳିବ। ବୁଢା ହେଇଛି, ବୁଢ଼ା ହେଇଛି, ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ହବନି, ପାଚି ହେଇଛି, ଏରା ଆଉ ଓ ହବନି। ଏଇ ଶାଗ, ହଁ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ହବ। ଓହୋ ଏଇଟା ଏଇଟା ନା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହବନି, ଯାଉଛି ନାଇଁ ନା, ବୁଢ଼ା ହେଇଛି, ପାଚି ହେଇଛି। କାଣ୍ଡି ପିଲାଲା ପଡ଼ିଛୁ। ହଁ ତ ଏଇ ଶାଗ ନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଗ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କୁହେ ଏଇ ଶାଗକୁ ନାଁରେ, କ'ଣ ୟା ନାଁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ହେ ହବନି, ଖାଲି ବେକାର ତୋଳୁଛ କେন ଆଉ। ହଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଆଣ, ଜରି ପଲିଥିନରେ। আছে ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇ ଶାଗ ସବୁ, ଏସବୁ ଖିଆ ହୁଏ ହେଲା। ଏସବୁ ଆମର କହନ୍ତି ଚିକିଣି ଶାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଗଟା, ଏ ଥାଉ ଥାଉ, ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହବନି ସେତେବେଳେ ଥାଉ ଥାଉ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଖୁସି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ରକମ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଶାଗ ଏଇଠି ତୋଳା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ପଲିଥିନରେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛ। ଆଉ ସୁପ୍ରିୟା ସେଇଠି ତୋଳୁଛି ଚିକିଣି ଶାଗ। ମାନେ ଆଜି ମାନେ ପାଗ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜମା ବାହାରୁନି ହେଲା। ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛି, ପୁରା ଖାଲି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଗାଧୋଇ ହେରି ହଉନି, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି। ଶାଗ, ଏ ଶାଗ ଖାଇବ ଭିଟାମିନ୍ D।
खुशी फ्रेंड्स संज ही आसलानी मो माने देई माने चा करी देई ये हूँ मो भाणीजी सुप्रिया मुझे चा पीबी आ चा पीकी पड़े घर को जी कहीं सन्ध्या ना शीत प्रबल माने बाइक चलैक जी ना प्रबल शीत आए टे चा टे पीदवा दे जाइए बिस्कुट आने तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जी आप माने भल लगी था निश्चय लाइक एंड कमेंट शेयर करेंगे रोजी जय जगन्नाथ।